हेलो हाय नमस्ते जय जगन्नाथ पिलाମାନେ नेक्स्ट क्लास रे आमे पढ़िथिले कोन ना प्रथम श्रेणी रो झुलणार सिलेबस पढ़िथिले। तो पाठ 1 रे कोन थिला ना आस चित्र देखि कथा हेबा। प्रसंग कोन थिला ना आम परिवार। देखिबा पिलाମାନେ चित्र देखिकी फास्ट चित्र रे कोन देखुछ पिलाମାନେ एडा किए एडा गोटे पिला ता भौणी किए हेतिबो ये ता बापा ता माँ आउ ता जेजे कोन करूछंती सेमाने ना सेमाने मुरुज पकोछंती बा सेमाने झटी दउछंती कोठी ना तांको घर बाहरे समस्त मिसिकी झटी दउछंती बुझियला। तापरे देखिबा देख पिलाମାନେ तापर कौन करुची ना एटा ता भाई आ ता भौणी कौन करुछंती ता भौणी को ता भाई बाड़ी धरिकी कौन करुची ताकू दौड़ुची कुकुरटी कौन करुची ना ताकू देखुची बुझी पारिल। एबे देख ता पर चित्र रे कौन अछि ता बापा से माने कौन करछंती ता आपा सह मिसिकी ये कौन करछंती ना से माने गाड़ी धोउछंती बाल्टी रे से पानी रखिछंती पानी गाड़ी रे देईकी गाड़ी धोउछंती एठी कौन करूची से बाळकटी एठी कौन करूची ना बड़द को बा गाई को से कौन करूची से खाइबा को दउची घास खाइबा पई से दउची एठी कौन करछंती ना ता मामा ताकू गेलो करि दउछंती बा ताकू मालिश करि दउछंती। एडी बापा आउ एटा किए ता बापा आउ से कोनी झियो से कौन करछंती ना एठी तुलसी चौरा रे पूजा करछंती आ एडी से पुआटा कौन करूची से काच गोली खेलुची एगुडा कौन एगुडा काच गोली से खेलुची तमे माने खेलिछो कि नै पिला माने खेलिनो जदी खेलिबो। आउ ता भौणी कौन करूची ना से व्हील चेयर एटा कौन कहंती व्हील चेयर से बसिकी देखुची ता भाई काच गोली मारुची आउ कुकुडा माने एडी अछंती। तापरे देखिबा आस कथा हवा। तुम परिवार रे क्यों माने रुहंती तुम परिवार रे के रुहंती बापा के बापा माँ भाई भौणी जेजे जेजेमा टका खोड़ी समस्ते रुहंती। तुम परिवार रे सबुठारु बड़ किए परिवार रे सबुठारु बड़ किए ना किए पिला माने किए रे जेजे जेजे बड़ कि नहीं तुमे घरे केउ सबु खेल खेलुछ तुमे घरे केउ सबु खेल खेलुछ कमेंट रे जणेबो पिला माने कौन कौन खेल खेल तुमे घरे लुचकाड़ी बॉल बॉल खेल बास्केटबॉल तुमे कौन कौन खेल हॉकी फुटबॉल वॉलीबॉल क्रिकेट बॉल तुमे कौन कौन खेल पिला माने कमेंट रे जणेबो। तुम घरे किए केउ काम करंती किए को काम करंती माँ कौन करंती घरर रोषेई करंती
ଝାଡ଼ୁ କରନ୍ତି, ସବୁ କଥା ବୁଝନ୍ତି। ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି, ତମ ଜେଜେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତମ ଜେଜେମା କ'ଣ କରନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀ କିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି କହିବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କୁହ ଦେଖି। ଦୁଇଟା କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ବେବି ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ହାତୀ ଅଛନ୍ତି, ତା ମାମା, ହାତୀର ମାମା, ହାତୀର ବାବା, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ତା ବେବି। ବୁଝିପାରିଲ। ଏବେ ଦେଖ ଆସ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବା। ବିନ୍ଦୁ କେମିତି ଯୋଡ଼ିବ ଦେଖ। ଏ ବିନ୍ଦୁଟା ଯେମିତି ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି ସେମିତି ସବୁ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଏ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ହେଲା କି ନାହିଁ, ଏ ଟାଇପ୍ର ଯୋଡ଼ିବ। ଏମିତି ଯେମିତି ଦେଇଛି, ସିଏ ସିଧା ସିଧା ଦେଇଛି, ସିଧା ସିଧା ହବ। ଇଏ କ'ଣ ଏଇପଟେ ସିଧା ଅଛି ଡାହାଣ ପଟେ, ତ ତାକୁ ଦେବ ସିଧା ସିଧା। ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ଦେଖ ଦେବ ଏମିତି ରଙ୍ଗ ତମ ଇଚ୍ଛାରେ ଦେବ, ପୁରା କଭର କରିକି ଦେବ। ଦେଖ ଏମିତି କଲର୍ ଦେବ, ପୁରା କଭର କରିବ, ପୁରା ଚାରିପଟେ କଲର୍ ଦେବ ଏମିତି। ତାପରେ ଦେଖ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କହିବା। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଚପଲ, ଏଇଟା ଚକ, ଖଟ, ଟଗର। ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆସ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବା। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆସ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବା। କେମିତି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ତେରଛା ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ଏମିତି ଗାର ଦେଇକି ଯୋଡ଼ିଦେବ। ସବୁ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏମିତି ଯୋଡ଼ିବ ଯେମିତି ସେ ଦେଇଛି, ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବା ଓ ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା। କେତେ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କ'ଣ କହିଛି, ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଏମିତି ଯୋଡ଼ିଦେବ ଯେମିତି ଅଛି, ଏମିତି ଯୋଡ଼ିଦେବ। ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ ନା କଲର୍ ଦେବ। କେମିତି କଲର୍ ଦେବ, ଏମିତି ଫୁଲରେ କଲର୍ ଦେଇଦେବ। ଚାରିପଟେ କଲର୍ ଦେଇଦେବ ଏମିତି। ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆସ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବା। ପୁଣି କ'ଣ ଦେଲା, ଆସ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବା। କେମିତି ଅଛି, ୟୁ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ଏମିତି ଦେଇଦେବ। ସବୁ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯୋଡ଼ିବ। ଇଏ ଅଛି ରାଉଣ୍ଡ, ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ କରିଦେବ ବା ଗୋଲ ଗୋଲ କରିଦେବ। ଏଗୁଡ଼ା କେମିତି ଅଛି, ତରଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଦେଇଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ ଶବ୍ଦ ଖେଳ। କ'ଣ ଅଛି, ଶବ୍ଦ ଖେଳ। ତଳେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦରେ ପେନସିଲ୍ ମଡ଼ାଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ତା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ରେ, ବାପା। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ବାପା।
तापर देख एटा कौन लिखाई माँ एटा कौन लिखाई माँ। तापर देख कुकुड़ा छुआ माँ पाखकू किपरि जीव ताकू रास्ता देखाइबा। किपरि जीव सी देख कुकुड़ा छुआ ता माँ पाखकू केमती जीव एट्रे जीव एमिति 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 आसिकी कोठी पहुँचीब ता माँ पाखरे पहुँचीबा। बुझीला। तापर देख सरीला 10 नंबर जाए अच्छी। पिला ने जोटा बुझी पारिबनी कहिबो। वीडियोटी भल लगिले लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करदेव। रहूची जय जगन्नाथ।